شد نشد اوچتا زنگ میزنم میگم بچتا دوست دارم Но даже такая погода не останавливает настоящих любителей рыбалки. Ну что, расскажите, как клюет? اختراقم شنتم زینیته آخرم با خندل در پول بگم Бля, бандой патинка могу да не стая гомбача красавчик банди патинка муна банда. دختر دیهاتی فهمیش جهانی شما را ندارد. دختر دیهاتی سرفهمی سر و تن شما را، زر و زیور شما را ندارد. دختر دیهاتی بیخبر از نیست. برادرو اگر شما فوتبال رو دوست دارید من با شما یک خبری خوش دارم. برای جالبتر تماشا کردن فوتبال شما میتوانید با 1xbet تماشا کنید. باز برای подписчикони ما $100 бонус داده میشود، البته با промокод HAZL. ссылка در комментариях. چی میگوی فریادم کردی؟ گفتم آخران بار بینم تا چند تر گپ دیگر داشتم تمام با. اوف 2 سال مدت فقط سومکتی وقت رسخال کردم. چی میگوی با؟ تو فقط سون گفتی ما سر شاف الو سلام علیکم برادر. سوزی خوبی؟ سلامتی سوزه؟ سازی برادر تمای عروس تا فهمیدم تا اینجا. التماس تمای امورا محکم کنه من میدونم اما آدم شکر رفت. صغیره چی خیلی شکر. بچه بسومی فرشویر گرفتن 10 سال محکمش کردین. استنتار بس استنتار حالا میسته بیا 1 2 3 گیر کن نازنی حالا ما میفتره و اکرمی خواهد گیریتن جونک بلال راه دیگه رفتن که قرار تذکر مکنی بعد شهر معلومه که دلبایوب جان ای دستت هیچ نیومده برایم برفته. همه چیزی خونه رو فروختی آوردی. با فکرم در سری زدی یک جو رفت پیش لیو. ولی لیو میمونم نگاه که چه نمی تو هنر نداری. Я я очень упрямый, я со зверей. Не подходи, когда я буду пьяным. Я бьюсь за... لیو دیدی آخی تو چه نمی زبان نداری؟ چه نمی کسب نداری؟ همه کسبه که همین داره تو میداشتی ای بیواد نمیفریده. تو که خراندی پشوندی ای دستی چی قور بالا نیامد نخیزد پیش کی آمد؟ پیش لیو. برای که لیو چی داره؟ زبان داره، لو داره. زبان می دمیگا وای پاد میگی. معلومه که لیو هم کسبی پدریش داره. این ما تو درسه میگردیم روش 3000 کار کده دستوری که لیو چیکار میکنه؟ کلا دوسه کامپیوتر روش توزه کده ساعت 5000 دائما من مود دامی رفتی سه. برای من چی گفتنی میدن پیش لیو بیا
нишонат метаҳад ки дигар намегирӣ замин баракада пасяни мемона оки биё ҳарта дафшен дагир монум пат шуморо ман чӣ балотон зада давбаёбо айба марда. The Bluetooth device is connected successfully. Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos. Kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos. آخه من بریم در خونه را هوی نمونی برباس ایم یه خیلی دوستان مرد مده ها دشمنام خوب دن دشمنام خوب دن که در باور که ای همش خلاص دیدم با درته زدم دو درجا چی؟ ای باور میکنی بیزار کدگه نمیشیم اوخ ما چه نیتی بودن در دو درجا میرفتم کرات از یاد میکردم ای جغرافیا میخوندم ای ادبیات میخوندم ای برگم شاید درسی خیلی بخونه کاملا چی جبی سلامتی عشقم بی معرفت بلم کرد سلامتی اونی که تنها اندلم جان تمام خفه شدی؟ هو خفه شدی دیو من سوم پرتام کرده تا کیسی برا بخته اگون چی بخار مطرح 926 567 42 50 با گفتم که سومی تماده در کار نیست مرا دیسم خطر نشینی نمیکنم Что когда салча, мы камтар деркадым просто это жго наобрумадым. Понятно. Куда пойдем? Хай, биорафтем тарафи Сафина мерем, там есть прикольное место, покушаем немного. Я как раз после универа голодный. Пошли. Вот мы дошли, кстати. Ой, я знала, что тебе нравится поймать. Вообще-то это не здесь, это вон там. Ну, хай вот мы пришли, ходок мехнихай. Шашсма. Ходоги шашсма. Хай надо ходок гирифтим, рафтим, дайгон джобиштим, мехнем. Где? В смысле? А это для по-твоему что? Я чтобы либо соцсети, просто чтобы наша чепки наша, да? Ясно, чисто. После этого живот не будет болеть? Просто я был шкамом дарка дагибыт, и все на этом. А это не одно и то же? Отравиться и шкамдар — это разное. Ладно, я газ бги. Ты что, меня не уважаешь, что ли? Не обижайся, просто не люблю такое есть. Не обижайся. Что ты замолчал? Эй, ты куда? Шкамма дарка, даже мамериным. Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к незанжиру кабиджи канал чилика бардором. Сесаде шасси от волта Райдер ванилен подарка да дуруни торта Басои бузбала Баробари гушка дани раб наджим бакала Адреналин тамази сарам Баробари задани бигмас